وقتها ويأمر أصحابه بالتعوذ بهما فكان التعوذ بهما من سنة المسلمين. Yaitu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sangat sekali memotivasi para sahabat dan keluarganya untuk selalu membaca surat ini. Kalau kita perhatikan Pak Bu, zikir pada sholat itu ada al-falaq sama Anas bukan? Kan kemudian zikir pagi dan petang ada bukan? Kemudian zikir sebelum tidur ya? Ada bukan? Maka di sini menandakan bahwa dua surat ini al-falaq sama Anas sangat penting bagi kehidupan kita. Berarti poin pertama kita bisa ambil dari sholat al-falaq ini adalah bahwa sholat al-falaq ini dan sholat an-nas gabungannya karena itu hakikatnya bersaudara, pasangan atau satu paket, itu manfaatnya perlindungan bagi seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah hakikatnya yang hakiki yang memberikan kita manfaat dan mudarat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membawakan ma yataqillahu linnas bi rahmatin fala mumsika laha. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia maka tidak ada yang dapat menahannya. Maka apabila seseorang, semua manusia di atas bumi ini bersepakat untuk memberikan manfaat kepada satu orang, tetapi Allah tidak memberikan izin, bisa betul? Tidak akan bisa. Begitu pula sebaliknya, apabila semua an-nas yajtami'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika, dan apabila semua manusia berkumpul untuk memberikan makar kepada kita kemudian Allah SWT tidak menghendakinya, maka Allah tidak akan memberikan makar tersebut kecuali Allah akan memberikan makar kepada orang yang berkumpul tersebut. Nah,
نعم. طبعا الشيخ juga التصديق به لم يقبل الله منك 40 يوما لا صلاة ولا صيام ولا قيام. إذا حذاري من السحر. السحر هنا حرام. هذه من الفوائد. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil yaitu memberikan kita informasi bahwa sihir hukumnya apa? Haram. Karena termasuk li'annahu mina sihir. Karena hakikatnya di dalam riwayat dalam suatu hadis, barang siapa yang mendatangi seorang sahir atau kahin maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Mungkin nanti pertanyaan berarti itu usah sholat selama 40 hari karena sudah terlanjur mendatangi seorang penyihir atau dukun, nanti sudah usah sholat selama 40 hari. Bukannya karena hakikatnya dalam syariat itu ada kewajiban seseorang melaksanakan, jadi hukum taklifi itu, maka seseorang tersebut wajib tetap melaksanakan sholat tetapi tidak mendapatkan ganjaran, tapi mereka tetap mempunyai kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إذا خلاص ممكن يتعلم في الدنيا سهل، يتعلم كيف يسحر الناس، كيف يضرهم. طبعا الله ما هو بضارين به أحد إلا بإذن الله. إذا فهو هنا يقينا أنه لن يضر أحدا إلا بإذن الله. لكن الذي يسحر الناس خلاص ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذا السحر هنا لا يوجد لك. Maka sihir hakikatnya termasuk syirik akbar, yaitu yang bisa membuat seorang keluar dari Islam. Dan apabila seorang keluar dari Islam, maka tidak baginya surga. Maka baginya harus melaksanakan taubat nasuha apabila dia mau bertobat. تحريم الحسد. الحسد نوعان من الحسد، حسد محمود وحسد مذموم. المحمود هو الغبطة، والغبطة بمعنى يعني تتمنى أن يكون لك نفس الخير الذي مع أخيك المسلم، تطلب معه خير تتمناه لك ولكن لا تتمنى زواله منه. أما الحسد الذي هو تمني زوال نعمة الخير هذا هو الحسد المذموم والذي هو منهي عنه، وهو الذي نستعيذ منه يعني في الصورة المقصود به الاستعاذة. Kemudian sini menandakan bahwa larangan seseorang untuk berhasad. Tetapi hakikatnya hasad ini punya dua jenis. Ada hasad yang terpuji, ada hasad yang tercela. Hasad yang terpuji niki dalam bahasa Arab dinamakan sebagai al-ghibthah. Al-ghibthah. Napa al-ghibthah? Yaitu seseorang berharap memiliki kebaikan sepertinya. Misalkan lihat Abah Fendi, Masya Allah, rajin sholat pertama, maka kita wajib iri terhadap Abah Fendi ini. Dan iri yang terpuji. Tetapi tidak berkeinginan nikmat tersebut hilang dari seseorang tersebut. Ini sebenarnya apa? Ghibthah. Kemudian hasad yang mazmum, yang tercela, yang sudah kita sebutkan tadi di awal surat. Nah, الإنسان مجبور على حب الخير، مجبور خلق الله هذا. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، قال وإنه لحب الخير لشديد. إذا معنى الخير من المال أو النعمة كما فسر العلماء. إذا نقول يعني ضدها هي التي تتمناها لنفسك، يعني تنظر مع أخيك المسلم خير، تنظر معه من البنين ما يسره أو من المال أو من الجمال سبحان الله، أو من الزوجات الصالحات، أو يعني كل التي هي خير أو مال أو ما إلى ذلك. إذا تتمناها بدون أن تتمناها لزواج، تتمنى زواجها أخي، فهذا نوع محمود نتمناه له. ولا بأس. Maka hakikatnya
manusia yang kurang memiliki watak memang sekali mencintai kebaikan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Tingkatnya manusia itu diperangai dalam dirinya hubbus syahawat, mencintai syahwat. Syahwat itu minan nisa, mencintai wanita, wal banin, mencintai anak-anak, wal banin, wal qanatir muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah, mencintai harta, mencintai suka mobil. Siapa yang melihat orang punya mobil kemudian dia nggak pengen? Semuanya kita pengen. Tetapi hati-hati terhadap hasad yang madhum tadi, hasad yang tercela. Kita diperintahkan untuk hasad yang terpuji, yaitu kita berkeinginan seperti orang tersebut, tetapi tidak berkeinginan hilang nikmat tersebut dari orang itu. لا أحد يعتقد أنه الغبطة أنها شيء غير جيد. الشيء غير جيد والذي هو خبيث عندما ترى مع أخيك المسلم شيء لا يرضى معه، لا تتمناه، تتمنى هذا هذا معه أولاد الله إن شاء الله ينقذهم كلهم، هذا معه سيارة إن شاء الله اليوم يصدم. هذا هو الحسد الخبيث، هذا من خباثة النفوس. أنت تتمنى زواجا من بعض غيرك بدون أن تتمنى هذا، يعني أنت تضر غيرك، تتمنى الضرر لغيرك ولا تتمنى المنفعة لنفسك. فعياذ بالله كذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا ما يسركم فإن الله غفور نفسي والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله. Dan semoga Allah SWT melindungi kita dari semua kejahatan-kejahatan dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Amin. Kemudian Allah SWT melindungi kita dari para penyihir yang melakukan sihirnya. Amin. Kemudian Allah SWT melindungi kita dari kejahatan yang terjadi di kegelapan malam ini. Kemudian Allah SWT melindungi kita dari orang-orang yang memiliki hasad dalam hatinya. Demikian Pak Bu, semoga kita semua diberikan keistiqomahan dari Allah SWT untuk istiqomah menghadiri majelis ilmu ini, dan kita katakan kepada Syekh Muhammad jazakumullahu khairan ala ma afada wa ajad. Semoga khususnya yang memberikan dan memakmurkan masjid ini dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. وسامحونا على الدقائق الزيادة. ما منت. Oh.